أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ذي القدرة والسلطان والرافة والامتنان والحجة والبرهان والحكمة والبيان والفضل والرضوان والعفو والغفران والمن والإحسان والقدس والسبحان هو الرحمن الذي خلق الإنسان وعلمه البيان نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله إلها واحدا أحدا صمدا وترا حيا أبدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا ونشهد أن محمدا عبده اصطفى أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. The month of Shawwal, there are a couple of things that we don't really discuss. One of them is Battle of Ditch. Okay, Khandak. Okay. जिसे हम कहते हैं ये 5 शव्वाल को फतह हुई थी. It's a day in the Muslim history where all the allies of Kuffar teamed up together to attack the Prophet. Huge gathering, okay, with warriors in the field, okay, armed from top to toe, okay, with the best of armament that was available. Okay. And the Muslims were very concerned what's going to happen. And the Prophet sought, opinion of his companions. Okay. Many opinions came, and I don't want to discuss them. Okay. But one opinion that the Prophet accepted was to have ditch around Medina, okay, so as to stop the onslaught. Okay. It is a wide ditch, okay, and very long one, okay, to make sure that no one was able to cross it. And the Prophet had his companions stationed at various places, okay, so that if someone does, he meets his fate. Okay. Walaikum assalam. The army is a defensive position, the Prophet's army. Okay. The ditch has stopped them from coming towards the Prophet's army. I mean, the onslaughters, And suddenly one of them, okay, jumps over his horse and crosses the ditch. Okay. You know the name. Okay. He crosses the ditch and challenges the Prophet. Challenges the Prophet. Send someone to fight me. In the Prophet's tent, there are his close companions, okay, like Umar bin Khattab, Abu Bakr, and many others. As he pronounces his name, one of the companions says, Ya Rasulullah, I was with him in a caravan. Okay. And the looters came, and he picked up a camel and used as a shield, okay,
and threw them away. This is depression. Okay. And then Prophet says, Man lahu. Okay. Who is for him? Surah Ahzab describes what happened. Okay. And the verse is that you are sitting down with your heads down as if a bird was sitting on your head and you would not like it to fly away. Okay. And suddenly a man stands up. Ana lahu ya Rasulullah. I am for him, O Prophet of God. Ali, sit down. Ali sits down. Okay. And the Prophet again says, Man lahu. Who is for him? Pin drops silence. And again Ali stands up. Okay. Ana lahu ya Rasulullah. Okay. I am for him, O Prophet. Sit down, Ali. The third time, the Prophet says, Man lahu. Is there anyone for him? And the guy is constantly, challenging the Prophet. And once again, Ali stands up. Okay. This time, Walaikum Assalam, the Prophet does not tell him to sit down. Okay. He calls him closer. Okay. Puts his amama on his head. Okay. And his sword in his hands. Okay. And says, Barad al-iman kullih, al-kufr kullih. Okay. The complete iman is going against the complete kufr. I don't understand. In one personality, the kufr was established. Oh, there were many kuffar there. He was one of them. Okay. Only one. Okay. The army was 1,000 plus. Okay. And the leader, Abu Sufyan, and others were there. Okay. There's a lesson in there. Okay. If anyone opposes one who is appointed by the Prophet ﷺ, okay, he is total kufr. Because the Prophet ﷺ has the authority, okay, from Allah subhanahu wa ta'ala, of course, okay, to not only deliver the message, but to lead not only Muslims, but humanity. Okay. Because he is, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. That's only one verse, but there is a second verse in Surah Sabah that says, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ. We haven't sent you but to suffice humanity. As long as human beings are there, as long as humanity exists, Muhammad ﷺ is sufficient for them. Okay? So, anyone who opposes the Prophet ﷺ is bound to be completely submerged in kufr. Okay? You know the history, I don't want to repeat the whole thing. Okay? But that's what this 5th of Shawwal is. Kabhi khushi banaya kare bhai. इसका जिक्र ही नहीं करते कि वो तमाम ताकतें जो हुजूर के खिलाफ जमा हो गई थी, अली की एक ज़रबत ने उनको ख़त्म कर दिया. क्या वो दिन खुशी का दिन नहीं है? It's a day of rejoicement, merriment, a day of pleasure. Okay? That those who oppose the Prophet to something were thrown out, and thrown out for good. इसके बाद कुफ़ार कुरैश कभी भी जो है उस ताकत और जमीयत के साथ जमा नहीं. जो अहवास की जंग हुई ना बाद में फतेह मक्का के बाद, वो और है, वो इन मक्कियों की नहीं थी. These people from Mecca who were deadly against the Prophet. Mecca, of course, the place of Kaaba, okay, the place of the sanctuary of Allah subhanahu wa ta'ala, okay, the place that was built by Abraham. Okay, Kaaba was built by Abraham. Okay, but we are told that that is the place that corresponds to a sanctuary in the heavens. Okay, the holiest place in the Muslim world. As a matter of fact, the holiest place in existence. Okay, taken over by Kuffar at that time. Okay, and all their forces combined, okay, to diminish, at least, if not completely, okay, the Prophet's message and his personality. Okay, and this was
There was victory at Badr also, no doubt about it. Okay? But this victory was against the combined forces of Kufr and Shirk put together. Okay? And one Zarb of Ali liquidated them. Okay? That's why Zarbat Ali, समझ में आई आपकी हदीस कि क्यों अफजल है? हदीस तो बयान करते हैं लेकिन बैकग्राउंड भी तो होना चाहिए ना. अफजल इसलिए कि उसने जो है उस वक्त जितनी ताकतें थी मुसलमानों के खिलाफ, हुजूर के खिलाफ, एक ज़र्ब से उसका कला खमा कर दिया. दोबारा अली को ज़र्ब लगाने की जरूरत नहीं पड़ी फिर. That's what it was. Okay? So that day, okay, the victory was there. Okay? Totally, the Prophet ﷺ had to be engaged in almost 86 battles. How many? We mentioned only 3 of them, 4 of them. Okay? In his brief span of less than 11 years in Medina, after migrating from Mecca. Okay. How many battles? 86. Where either he himself had to go or he had to send one of his companions. Okay. 86 battles. Okay. Which meant that every 6th week he had to go out. Certain instances, they had come from one and they had not laid down their arms that were told their second is waiting. इस्लाम इस तरह फैला है भाई, ठीक है, कुर्बानियों के साथ. ऐसा नहीं, हम अपने लिविंग रूम में बैठ के जो है वो समझते हैं भाई सही है. So this day is a day of victory, the 5th of Shawwal. Okay. Of course, I discussed about 8th of Shawwal last night also, and the Friday before. Okay, a day of mourning, of course, but the day of victory, 5th of Shawwal, okay, is something that should be kept in mind. Okay. That this day, okay, when Islam for the first time established its domain over others. ये दुनिया बात करती है अपनी deterrence और अपनी domain की बात करती है ना दुनिया, ठीक है? So Islam for the first time asserted its domain, okay, or the forces of darkness, okay, the light overcoming darkness, okay, the compassion overcoming subjugation and the rule of law overcoming lawlessness. The Prophet came back to Medina, okay, after this victory. Okay. But in his victory, he was magnanimous. Victors, when they go, they destroy, they distract, they annihilate. Okay. Not the Prophet. Okay. Throughout his life, okay, he has been the most humble human being to walk the earth. No revenge, no hard feelings, no grudge, nothing. Okay. To the extent that the mastermind of this and other battles, Abu Sufyan, comes to Medina. His companions tell him, don't go to Medina. After this, you'll be killed. And he smiles and says, I know him better. Yes. It was after the Battle of Dish that he came to Medina to seek, an agreement or something. Okay. Yes. Walaikum assalam. And he was told by his companions, of course, don't go after this disaster. Okay. Walaikum assalam. You'll be killed. And he said, no, I know better. And true, he came to Medina. Okay. He visited the Prophet, okay, and nothing happened to him. Of course, there was disagreement, okay, and there should be, because the principles are never compromised. Okay. Relationships don't matter. Abu Sufyan's daughter is married to the Prophet, if you recall. Okay.
Habiba, okay, is the daughter of Abu Sufyan. And Habiba has accepted Islam in Mecca. Okay. Her husband had also become Muslim, and they are one of the first migrants to Ethiopia, Habsha. Okay. Abu Sufyan goes after them. He speaks to Najashi, the king of Habsha. You know the whole story? He fails there, he does not succeed. Okay. Then he comes to his daughter, Habiba. Okay. Tries to persuade her in vain. Okay. Gets hold of his son-in-law, her husband, okay, and succeeds in persuading him to leave Islam. He leaves Islam. But the daughter is steadfast. Okay. She does not. And the reward comes from Allah subhanahu wa ta'ala, that she has been selected as one of the wives of the Prophet. Okay. Look at her, she's in Medina now. Okay. Migrated from Ethiopia back to Medina. Okay. And Abu Sufyan comes to the house to see her. She knows that the parents have to be respected, no doubt about it, even if they're kafir. Islam makes it clear that there is no disrespect or disregard for your parents. Whether they're Muslims or not doesn't make any difference. Okay? You have to respect them. Okay? She allows him to come in. Okay? He tries to sit down, okay, on the blanket that the Prophet used to. She removes the blanket. Okay? Abu Sufyan asks, why you're doing it? Well, this is her courage, and this is her iman. She says, you are unbeliever, you are kafir. You cannot sit on the blanket where my Prophet sits. तुम काफिर हो उस जगह बैठ नहीं सकते जहाँ रसूल बैठे. Okay. That's how it is. Okay. Abu Sufyan's daughter. Abu Sufyan had a lot of grudges with the Prophet. Okay. And he had two daughters. Okay. Habiba. Okay. And the other daughter, same way, but her husband did not fall for it, and he remained steadfast to the Prophet. Both of them are his daughters. And you know who that daughter is? That is the mother of Layla. For her steadfastness, the reward is coming from Allah subhanahu wa ta'ala. And the reward is that Hussein marries her daughter. Okay. Rewards do come from Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Maybe in this world or hereafter. Okay. But Allah shows in this world also, okay, that those who submit and surrender to me, okay, to my Prophet, okay, they have an everlasting reward that's never ending. Today, salutation on Habiba is never ending. Okay. Salutation on Layla is never ending. Okay. This is what comes when you surrender and you submit to the dictates of Allah subhanahu wa ta'ala. And when you regard your Prophet okay, as the one who is the route, conduit to the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. And verily, nothing is possible without the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, ittaqullah, فإنه خبير بما تعملون عليم بما تفعلون إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله المنان أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل محمد وآل محمد اللهم صل محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ذي العرش المجيد ونشهد أن لا إله إلا الله ولي حميد ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ختم به المرسلين اللهم صل وسلم وزد وبارك وترحم وتحنن على عبدك ورسولك وحبيبك وخليلك وصفيك ونجيك وخيرتك من خلقك حافظ سرك وأمين أمرك محضن علمك ومخزن حكمتك
آيتك في أرضك والسبيل إليك لخلقك رسول الثقلين إمام القبلتين شفيع الدارين مولى الكونين سيدنا ونبينا حبيبنا وطبيبنا مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد اللهم وصل على علي أمير المؤمنين وفاطمة سيدة نساء العالمين والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وعلي بن الحسين زين العابدين محمد بن علي باكر المنورين وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا محمد بن علي الجواد التقي وعلي بن محمد الهادي النقي وحسن بن علي العسكري الزكي اللهم وصل على حجتك الأكبر وآيتك الأعظم إمامنا وصاحب زماننا ابن الحسن القائم المنتظر اللهم أجل فرجه وسهل مخرجه وجعلنا من أعوانه وأنصاره ومن الشهداء بين يده يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا رب العالمين بجاه محمد وآله الطيبين الطاهرين. Dear brothers and sisters in Islam and Iman, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. The situation in the world has a few dimensions, and one between Iran and Israel, is dominating the news today. Okay? But we must not forget that Gaza is still bleeding. Okay? The death surge, okay? The destruction is intense, okay? And there seems to be no end to it. Today, New York Times Online had an article by Christoph, who is a liberal and usually the one who supports President Biden on almost all accounts. But he had his day also today. Okay. That article is worth reading, coming from one of his staunchest supporters. Okay. That this war has become the war of Mr. Biden. And that history is going to hold him responsible for the carnage that is continuous. Many times carnage stops, and there seems to be nothing stopping it. Constant bombardment, choking any route that could deliver aid. Okay. Aid workers being killed. And a question he asked, that after some foreign aid workers were killed, 7 of them, okay, there was uproar all over. How about thousands of other workers killed? Almost 1,000 of those killed are hospital workers. That toll, by some estimates, is 34,000. By some, it's double or triple that amount. Because you have not been able to take out the bodies from rebels. And we don't know how many of them are there. Okay. Our friends hold rallies condemning it. Okay. There's one planned on Saturday, okay, in Eisenhower Park, okay, at 3 o'clock. The protesters in Columbia and other universities keep on protesting. Okay. The change has not come. Do you think you need a change of strategy? It's a question. I'm not answering it. I'm just putting it forward. Okay. Emotions are good. Emotional attachment is good too, no doubt about it. Okay. Because that becomes
the cornerstone, okay, of your action. If you are not into it, you will never act on it. Okay? You act on it when you become into it. Okay? The pain must be felt. The carnage must be witnessed. Okay? The destruction must be in our minds of what's happening. Okay? And what are the consequences of it? Consequences of saying it and consequences of keeping it quiet. Choice is ours. Okay? बोलने के भी नतीजे हैं और खामोश रहने के भी. फैसला आपने करना है कि आपने बोलना है या खामोश रहना है. Okay? दो चीजें ज़हन में आती हैं कि अगर दुनिया जो है खामोश है, जाहिरन जो मीडिया कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है. There is not a single place in the world where demonstrations are not being held. Everywhere. Okay? Those demonstrations have to be translated into political power. सारी बात ही है. अगर मैं एक जुमले में सब कुछ कह दूं तो यही जुमला है. मुजाहिरे उस वक्त कुव्वत बनते हैं जब उनके हाथ में सियासी ताकत आ जाए. वरना आप देखें पाकिस्तान में कितने मुजाहिरे और क्या हो गया. दुनिया में यही है. तो उसको चैनलाइज करना पड़ेगा. और चैनलाइज सिर्फ चीज़ें उस वक्त होती हैं जब क़यादतें जो हैं अपने अहदाफ पे मुत्तफिक हो जाए. जहाँ चीज़ों में इश्तराक ना हो, ठीक है, वहाँ नताइज अच्छे नहीं होते. कुर्बानियाँ तो अवाम दे देते हैं, ठीक है, लेकिन नतीजा जो है वो नहीं होता. अगर वहदत फ़िक्र ना हो, हुसैन की अज़मत यह है कि करबला के मैदान में आदमी तो 72 थे लेकिन फ़िक्र एक थी. कोई चीज़ आड़े नहीं आई, सिर्फ एक चीज़ थी. वो लोग जो हर साल 2.5 महीने तक हुसैन को याद करते हैं, याद तो हर वक्त करना चाहिए. उनके जहन में तो ये बात होनी चाहिए कि फ़िक्र की वहदत ज़रूरी है, अफ़कार की वहदत ज़रूरी है. ठीक है, अगर आप नताइज बरामद करना चाहते हैं. अगर अफ़कार में वहदत ना हो तो नताइज बरामद नहीं होता. दुनिया की कोई जंग जीती नहीं गई है जब तक के लड़ने वालों के अफ़कार में इत्तेहाद नहीं था. ये तारीख़ है, और तारीख़ सिर्फ किस्सा ख़वानी के लिए नहीं है, तारीख़ सबक हासिल करने के लिए. सबक हासिल करने के लिए सफ़ात खुले हुए हैं, हालात मौजूद हैं. कोई ऐसी चीज़ नहीं जो आपसे पोशीदा हो. किसने कोई चीज़ पोशीदा है? खुली हुई किताब है. लेकिन तनकीद करना उन लोगों पे, ठीक है, तो आप उनसे इत्तेफाक करते हो ना करते हो, जो इस राह में रुकावट बने हुए हैं, जुल्म की राह में रुकावट बने हुए हैं, ठीक है, वो नादानी है. वो नादानी है. ज़रूरत इस अमर की है कि मुसलमान आलम जो हैं वो सोचें. अफसोस तो ये है कि एक मीटिंग होती है, दुनिया भर के सारे मुसलमानों ने सरबराह ममलकत की, और उस मीटिंग में ये भी नहीं तय नहीं कर सकते कि हमें पाबंदी लगानी चाहिए किसी, जबकि यहाँ आए दिन पाबंदियाँ लगती रहती है जिस पे चाहते जो चाहते. और आपकी इकोनॉमिक पावर इतनी है कि अगर आप चाहें तो रुला दें. हाँ, वो क़यादत, ठीक है, जो ये करा सकती है उसको आपने आइसोलेट कर दिया. कभी ये मसला, कभी वो मसला, कभी इस तरह की बात, कभी उधर की बात, आपस में उलझते रहते हैं. अरे फलां जो है वो गाली है, फलां जो है मुकस्सिर है, ठीक है, फलां ये है, फलां वो है. मेरा आपसे एक सवाल है, जो अली की विलायत पे यकीन रखता है वो गाली नहीं हो सकता. जो अली की विलायत पे यकीन रखता है वो मुकस्सिर नहीं हो सकता. इसलिए कि अली को वली समझना तमाम चीज़ों को ख़त्म कर देता है. ठीक है, जब आपने कहा अशहदु अन्ना अलीयुन वलीउल्लाह, तो आपने तमाम चीज़ों को ख़त्म कर दिया. न गुलू है इसके अंदर, न तकसीर है इसके अंदर. ठीक है, ठीक है, अली अली है, अली अली है. ठीक है, हाँ, अपनी फिक्रों को पाक कीजिए. ठीक है, और ये जो कोशिश है आपकी सफ़ों में इफ्तराक पैदा करने की, ये आपके दुश्मनों की है.
ये आपके दुश्मनों की है। मुझे बताइए कि मैंने जब कहा अपने किसी दोस्त से, मैंने पूछा उनसे कि आप जिसको गाली कहते हैं कि गुलू करता है, वो ज़्यारत पढ़ता है? कहाँ पढ़ता है? मैंने क्या कहता है ज़्यारत में? उसने कहा अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा ज़्यारत तो आपने सुन ली, कहाँ गुलू है उसके अंदर? जो ये कहे कि अली अल्लाह का वली है तो गुलू कहाँ से आ गया? गुलू नहीं है। ठीक है, इस तरह तकसीर की बात है भाई। जो वाकई दामन अहले बैत से वाबस्ता है, ठीक है, न वो गाली है न वो मुकस्सिर है। ठीक है, इसलिए उसका ईमान है अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व अशहदु अन्न अलीयुन वलियुल्लाह। इसमें कौन सा हिस्सा जो है गुलू है और कौन सा हिस्सा तकसीरी, मुझे बता दीजिए। अपनी सफ़ों को मुत्तहिद रखिए। ठीक है, और कोई तनकीद करता तो बर्दाश्त कर लीजिए, जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इससे आदमी आपका है, गैर नहीं है, इसका ख्याल रखिएगा। जो आप पे तनकीद, आपको गाली कह रहा है ना, वो कौन है? नहीं है ना, गैर तो नहीं है जी, अपना ही है। ठीक है, अपना ही। ठीक है, जब आपका अपना आदमी है तो दरगुजर कीजिए। एक दिन आएगा कि आप और दोनों साथ बैठे होंगे मजलिस अज़ा में, हुसैन का मातम करते हुए, हुसैन का जिक्र करते हुए। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। आगे जी प्लीज। या अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अशहदु अन्न अमीरल मुमिनीन व इमामल मुत्तकीन अलिय्यन वलियुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अशहदु अन्न अलिय्यन हुज्जतुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह हय्या अला खैरिल अमल हय्या अला खैरिल अमल। क़द क़ामतिस सलाह क़द क़ामतिस सलाह। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह। अस्तगफिरुल्लाह 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 व सल्लल्लाहु या करीम या करीम। अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनास सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द अल मलिकुल कुद्दूस अल अज़ीज़ुल हकीम। हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी दलालिम मुबीन व आख़रीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि यु'तीहि मन यशाअ वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। मसलुल लज़ीना हुम्मिलुत तौरात सुम्मा लम यहमिलूहा कमसलिल हिमारि यहमिलु अस्फ़ारा बि'सा मसलुल क़ौमिल लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिल्लाह वल्लाहु ला यहदिल क़ौमज़ ज़ालिमीन। क़ुल या अय्युहल्लज़ीना हादू इन ज़अमतुम अन्नकुम अव्लियाउ लिल्लाहि मिन दूनिन्नास फ़तमन्नौल मौत इन कुन्तुम सादिक़ीन वला यतमन्नौनहु अबदन बिमा क़द्दमत अयदीहिम वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन। क़ाल इन्नल मौत अल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादति फ़युनब्बिउकुम बिमा कुन्तुम तअमलून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुम्अति फ़सअव इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुन्तुम तअलमून। फ़इज़ा क़ुदियतिस्सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्दि वब्तग़ू मिन फ़ज़लिल्लाह वज़कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। वइज़ा रअव तिजारतन अव लहवन इंफ़ज़्ज़ू इलैहा वतरकूका क़ाइमन क़ाल मा इंदल्लाहि खैरुम मिनल लहवी व मिनत तिजारा वल्लाहु खैरुर राज़िक़ीन। अल्लाहु अकबर।
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله وقوته يحوم وأكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربي. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم إن عبيدا من عبادك الصالحين قاموا بكتابك وسنة نبيك فاجزهم عنا خير الجزاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. يا ولي العافية أسألك العافية عافية الدين والدنيا والآخرة بمحمد وعترته الطاهرة. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بسم الله وبالله وخير الأسماء كلها لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم صل على محمد
दुआ वहदत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह इलाहुं वाहिदन व नहनु लहु मुस्लिमून। ला इलाहा इल्लल्लाह व ला नअबुदु इल्ला इय्या मुखलिसीना लहुद्दीन वलौ करिहल मुशरिकून। ला इलाहा इल्लल्लाह रब्बुना व रब्बु आबाइनल अव्वलीन। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु वहदहु वहदा अंजज़ा वअदा व नसरा अब्दा व अज़्ज़ा जुंदा व हज़मल अहज़ाबा वहदा फलहुल मुल्कु व लहुल हम्द युही व युमीत व युही व युमीत व हय्युन ला यमूत बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। Few announcement. 101th anniversary of demolition of Shrine of Jannatul Baqi. Protest Majlis in Matamdari. This protest will take place on Sunday, 21st April at 1 p.m. in front of United Nations headquarters, E47th Street and First Avenue. This protest is organized by Tariq-e-Nifaz Fiqh Jafariya, USA. Mu'mineen are requested to join this protest. Saturday Islamic classes conducted by Maulana Anwali Sahab is being resumed around 11 a.m. every Saturday. So it will take place tomorrow and then keep continue. And Mu'mineen are requested to join with the family. 11 a.m. Saturday classes. Today's Friday lunch is sponsored by Brother Raza Kazmi and his family. May Allah increase his risk.
Please recite a Surah Fatiha for their marhumeen, your marhumeen, and all other marhumeen. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah. Maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. And last, please recite 5 times Amma Yujib for the early recovery of the all Mu'mineen who are sick, especially Chandbhai, Muhammad Ali Jafri, and brother Shehzad Shah. Please recite 5 times. Bismillahir Rahmanir Rahim. Amma Yujibul Mustarra iza da'a wa yakshifu su. 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 Par Muhammad wa ali Muhammad salawat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ashhadu anna Amir al-Mu'mineen wa Imam al-Muttaqeen Aliyan waliyullah alayhi salatu wassalam. Ashhadu anna Aliyan hujjatullah alayhi salatu wassalam. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير الأمل حي على خير الأمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده رب صل على محمد وعلى محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وعلى محمد الله أكبر استغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وعلى محمد الله أكبر بحول الله وقوته يقوم وأقوم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين الله أكبر
سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده رب صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وآل محمد الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وآل محمد الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد بحول الله وقوته أقوموا وأقعون الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده رب صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وآل محمد الله أكبر استغفر الله ربي واتوب إليه الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وآل محمد الله أكبر بحول الله وقوته أقوموا وأقعوا الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده رب صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وآل محمد الله استغفر الله ربي واتوب إليه الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده يا ولي العافية أسألك العافية عافية الدين والدنيا والآخرة يا لطيف يا كريم يرحم عبدك الضعيف الذليل الحكيم المسكين المستقيم بنبي وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته ورفع درجته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أعوذ بك من نفس لا تشبع ومن قلب لا يخشع ومن علم لا ينفع ومن صلاة لا ترفع ومن دعاء لا يسمع اللهم إني أسألك اليسر بعد العسر والفرج بعد الكرب والرخاء بعد الشدة اللهم ما بنا من نعمة فمنك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على السلام عليك يا رسول الله يا خاتم النبيين السلام عليك يا أمير المؤمنين يا سيد الوسيين السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيد نساء العالمين السلام عليك يا أبا حسن مجتبى ورحمة الله وبركاته सब मिलके अस्सलाम वालेकुम अल हुसैन वाली इब्न औलादुल हुसैन वासाबुल हुसैन औलादुल हुसैन जमीउम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलाम वालेकुम अली इब्न अल हुसैन ज़ैनुल आबिदीन अस्सलाम मोहम्मद इब्न अली अल बाक़िर अस्सलाम वालेकुम जाफ़र इब्न मोहम्मद सादिक अस्सलाम वालेकुम मूसा इब्न जाफ़र काज़िम अस्सलाम वालेकुम अली इब्न मूसा रज़ा अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद तक़ी जवाद अस्सलाम वालेकुम अली इब्न मोहम्मद तक़ी हादी अस्सलाम वालेकुम हसन अस्करी ज़रात इमाम ज़माना अस्सलाम वालेकुम या हुज्जतुल्लाह फी अर्ज़े अस्सलाम वालेकुम ऐनुल्लाह फी ख़ल्क़े अस्सलाम वालेकुम या नूरुल्लाह अल्लज़ी यहतदी बिहिल मुहतदून व युफ़र्रजु बिही अनिल मुअमिनीन अस्सलाम वालेकुम अय्युहल मुहज़्ज़बुल ख़ाइफ़ अस्सलाम वालेकुम अय्युहल वलियुन नासिह अस्सलाम वालेकुम या सफ़ीनतन नजाह अस्सलाम वालेकुम या ऐनुल हया अस्सलाम वालेकुम या सल्लल्लाहु अलैहि व अला अहलिल बैत अत-तय्यबीन अत-ताहिरीन अस्सलाम वालेकुम या जल्लल्लाहु लका मा वदाक मिनन नस्र व ज़हूरुल अम्र अस्सलाम वालेकुम या मौलाया अना मौलाका आरिफुन बिऔलाका व उखरक अतक़र्रबु इलल्लाह तआला बिका व बिआले बैतिक वअंतज़िरु ज़हूर व ज़हूरल हक़ अला यदैक वअसअलुल्लाह अन युसल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अन यजअलनी मिनल मुंतज़िरीन लक वत्ताइबीन वन्नासिरीन लक अला आदाइक वल मुस्तशहिदीन बैन यदै फी जुमलतिल औलियाइक या मौलाय या साहिबुज़ ज़मान सलवातुल्लाहि अलैका व अला अहलिल बैति हाज़ा यौमुल जुम्मा व हुवा यौम मुतवक्किउ फ़ीहि ज़हूरुक वल फ़ुरजु बिही फ़ीहिल मुमिनीन अला यदैक व क़त्लुल काफ़िरीन बिसैफ़िक व अना या मौलाया फ़ीहि सैफ़ुका व जारुका व अन्ता या मौलाय करीमुम मिन औलादिल किराम वामूरुन बेज़ियाफ़तिल व इजारति वज़फ़िनी व जिन्नी फ़सलवातुल्लाहि अलैका व अला अहलि बैतिक अत-ताहिरीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियिकल हुज्जत इब्नल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाए फ़ी हाज़िहि स्सा व फ़ी कुल्लि स्सा वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अर्हमर राहिमीन